السلام عليكم ورحمة الله. السلام ديالك لاباس دارون تضرب عباطين بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو فوز الي بيان. اصاحبي سمعت نشركي غير العصير تي لوقت الصيف هدا ندير لك الحاجه اللي يبردني. العصير كيس الفيتامينات ان شاء الله. الصيف يسمى دي صافي يروح دار ندير لك العصير اللي يبردني بزاف ولا الفيتامينات. اللهم نسكر العصير كتشوفوا سنا ولا نولي برا ونسلكوا شي ما كيسيلان. Bon, bah, comme c'est l'été, donc on a besoin des jus pour rafraîchir. Comme on n'achète pas beaucoup tout ce qui est à l'extérieur, les jus de l'extérieur, je les achète pas beaucoup. Donc, je préfère faire mes jus chez moi. Comme ça, on sait ce qu'on a mis dedans. Voilà, j'ai des carottes. D'aller triste de isma. D'aller de cette bououidine. D'aller cette alicine. J'ai 2 poires et 2 oranges. Voilà, je vais. Bismillah, la barakatillah. Ça fait isma de حيدها فيها شي خيزو. جو في بلوشي مي كاروت. خص ديما يسمى تصفوس مثل الخضر وتصحيد نتاع فياش. وربي خوشي يسمى الخضر ديال ان شاء الله وريه الدارون. جو في بلوشي مي كاروت اي جو لي كوب et après je reviens pour la suite. يسمى ديسيرنا ربيخت بيغ ليمون حيدها سافياش حيدها سولي لي نغوغ نصريكا. كيس ولا فياشان de ressembler les rogons. J'ai épluché aussi les oranges. J'ai enlevé la peau blanche. J'ai enlevé les noyaux. J'ai coupé les carottes en petits morceaux. J'ai gardé ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait les poires, je les ai aussi coupées. Je les ai épluchées et coupées. Et voilà, je vais mettre tout ça dans le mixeur. C'est un cocktail ou un jus très facile. C'est fayad ou la ramadan ou la. Très bon cocktail pour et surtout, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre de l'eau très frais. Là, j'ai 1 litre d'eau, mais je verrai. Si l'intérêt يسمى دار يسيت الومان ولينا بالظهر مش ما مكريس يغيرني بزاف راه نزيد مان كل نيتا يسمى ما كتسمى العصير. المهم pour la texture c'est à vous de savoir. donc تو غيسمى رونتني على حسب السكر كل نيتا كانتينا تستعمل صراحه كانت كاع تمنت وانا الضرب ولا ديال السكر ولكن جوج المعالق. J'ai mis 2 cuillères de sucre, j'ai pas le sucre saumon donc je mets un morceau. Et ça fait تزاف ديس ان شاء الله. شكوتو غورنتني عطيني راه ان شاء الله تزاف وريه الدارون. J'ai mixé encore un petit peu avec le sucre et je reviens. Je jette aussi un petit peu d'eau. بداس النار مكومان. اسمها تزدخت. Je vais passer à la passoire, comme ça ce sera un jus très lisse. Voilà. C'est ce qu'il y a stranget. Il est sucré, mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter le sucre. On va ajouter une cuillère de miel. Mais ماشي ضروري تيساكن حتى الزيت. Vous n'êtes pas obligé de le passer à la passoire. Vous pouvez le boire comme ça. تفين تاكل ساكن حتى الزيت سون طريقان. أنا غيبان الزل العصير اللي بزاف يكانليس. كما سمعتي. Très bon jus, plein de vitamines. العصير دا يستمع عمو يقيس بزاف الفيتامينات يسند ضد العصيرات ان شاء الله. راه كيف لقيت في الثلاجه اللي كيبرد.
اسم العصير ديال تقرايت تشهى تبارك الله غير اللونس نوتر جو جو لي مي dans la bouteille غير كذا اسم ديتو نسكر غسل العصير تينا وانت ديتو نسكر غسل العصير ان شاء الله. Je vais faire deux jus avec vous, un jus très facile aussi, celui-là est aussi plein de vitamines. Deuxième cocktail que je vais préparer avec vous est un cocktail, un jus, donc à base de pêche, voilà, à base de pêche, c'est la saison des pêches, donc je vais vous montrer une façon de faire un jus avec les pêches, voilà. Je vais couper tout simplement, je vais couper les pêches normalement. Je ne les épluche pas. Directement. Avec elle, vous avez صحيدة عافياش. نبدا كطرفة مقورن. ويدي مزيان كنت يعجبني. سويتي باين كرا. وتبان كي الحاجة ماشي هي هذيك تحيد نست. غداري لاني نوا بزاف الوقت نساها. C'est l'été, donc on a besoin des cocktails. Donc moi je préfère les préparer chez moi. On sait très bien que les jus de l'extérieur contiennent des conservateurs. عصير نستعمل براتي كلا كيصغي لي الدواء اللي تلقاني العصيرات باش نخسرن. اللهم ما تنسوا وقت كمين السما كيس نسوا. الخوخ ناقص بيرت كله حيدا غاسا خصهم اللي j'ai coupé mes pêches et je vais les mettre dans une, bien sûr j'ai oublié de vous dire, il y a un morceau de sucre. Moi j'ai pas le sucre sur moi, donc je mets un morceau de sucre comme ça. Voilà. تلقاو سميناو داروا تسانيدات ديال نسنات الماء كنت كيوداري سانيدات سنجار تزورت السكر غير يغور ترين السكر تينا كورتي بلاش. Si vous prenez pas le sucre, mettez 2 cuillères de miel. يا سمان هكا غير ناوية يعني 5 دقائق كان. Je vais mettre à cuire à peu près 5 minutes. مناد قيس في غيسما اتي مناد اغرا تنسنو اغرا تنزدا مناد راه تنزور دا السنفي. L'eau que j'ai ajouté pour le faire cuire dedans, on va le garder. C'est à base de cette eau là que je vais faire. اسمها العصير هذا الخوخ صافي ينوار 5 دقائق يبرد شويه صدام. Donc mes pêches je les ai fait cuire 5 minutes. Je vais garder cette eau. C'est avec cette eau je vais mixer le jus. Voilà. فيسمى تزرق مزيان ونوري غدا ان شاء الله. Je vais tout mixer et je vais faire صافي يسمى وصل العصير للخوخ صداخت انت وري حتى جاتي تستاستي. Mon jus à base de pêche est prêt. J'ai bien mixé. On n'a pas besoin de le passer à la passoire. Voilà, ça a donné quand même 1 litre. Donc, je vais vous verser. Très bon jus. Plein de vitamines, surtout on en a besoin en été. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Celui-là, à base de pêche. Regardez, la texture, elle est épaisse. Il est encore un petit peu chaud, donc voilà. Il faut le mettre au frigo. اسمها نتني نجربها مثل عصيرات سين السين. يكون تعجبنا تيتي ان شاء الله على les commentaires. Si les jus vous plaisent et que vous avez testé, n'oubliez pas de m'envoyer un petit commentaire pour m'encourager. كنت تسمع العصيرات ان شاء الله تستفايات الديسيرات اللي تينا دوقت دايس السكر
des CC cocktails ou des jus. C'est la saison des pêches, donc faites ce cocktail, c'est un très bon cocktail, plein de vitamines. Le sucre, c'est à vous de savoir comment vous aimez les cocktails, si c'est sucré ou moins sucré. العصير على حسب السكر، كنت يقدر نتعزل العصير الزايد بزاف السكر تقيم تستين زايده من السكر على هو اللي كاع. دونك راه نتيني غيستمع جربوا انت ان شاء الله العصيرات يكون تعجب تزنتي لايك. Si ce cocktail ou cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer un like. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis bienvenue. يرضي يستمع اول مره تزرمت القناتينو اللي كان القناه النونت abonnez انت راه مرحبا بكم والسلام عليكم. prochaine fois prochaine vidéo. السلام عليكم.